ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰামৰ ধ্বনিৰে উচ্চালিত হৈ পৰিছে আৰু বিশেষভাৱে আজি যিহেতু 12:30 বজাৰ লগে লগে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ যি লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰ সেই লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শংখ ঘণ্টাৰ ধ্বনিৰ মাজত এইদৰে मन जाहिरा चो मिलई शोभ कैसे सुंदर जारो करुणा निदान सुजाल सी तने जान तेरा ऐ बाती गोरी सी सुन सिय सहित सिय हर सिदयले थोड़े थी भवानी पूजी पुनि पुनि मन मंदिर करी ज्ञान की गौरी अनुकूल घात कही मंगल मंगल जय जानकी नाथा हो प्रभु जय श्री रघुनाथा जय जानकी नाथा प्रभु प्राण पिता माता देवो सजन संगाती देवो सजन संगाती আমি আপোনালোকক তেজপুৰৰ পৰিৱেশ